बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप सरवत वलीम ऑफिशियल देख रहे हैं। आज सुबह का आगाज़ ही निहायत अच्छी खबरों के साथ हुआ। एक तो तहरीक इंसाफ के कैंप के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो 1 से 2 घंटे के अंदर भी होने जा रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ पूरी कौम की नज़रें एक अहम केस के हवाले से अदलिया की तरफ देख रही थी, अदालत की तरफ देख रही थी। तो फाइनली आज उसके हवाले से भी एक अच्छी खबर आई है। एक तो ये कि जज की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरा ये एक अच्छी खबर ये है कि तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जो अपील थी हक़ दिफा बहाल करने के हवाले से, उसके ऊपर दरख्वास्त जो दी गई थी 10 अगस्त से बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहली बात तो ये कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उनकी लीगल टीम मुसलसल कोशिशें कर रही थी, और ये बड़ा अहम नुक्ता था कि अपील के लिए पावर ऑफ अटर्नी चाहिए था और इमरान खान के दस्तखत भी चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्हें मिलना मकसूद था इमरान खान से। तो फाइनली आज उनके जो कानूनी अमूर के माहिर हैं नईम पंजोथा साहब, उनको बाकायदा तौर पे इजाज़त मिल गई है कि आज वो इमरान खान से मिल सकते हैं। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, इससे कुछ लम्हात के बाद आप तक ये खबर पहुँच जाएगी कि नईम पंजोता ने इमरान खान से मुलाकात की है। एक तो उनकी सेहत याबी से मुतालिक, उनकी सेहत से मुतालिक, खाने के मुतालिक, और गुज़श्ता एक रोज़ से बड़ी अफवाह गर्दिश में थी कि शायद इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई है। तो इसमें ये मुलाकात बड़ी अहम थी। आज उन्हें इजाज़त बाकायदा तौर पर मिल गई है नईम पंजोता साहब को। वो जाएंगे और जाके इमरान खान से मुलाकात करेंगे। ये वही नईम पंजोता साहब हैं जब 9 मई का सानिया हुआ था, और उससे पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसकी इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त जो एक वकील बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे वो नईम पंजोता साहब थे। तो फाइनली वो आज इमरान खान से खुद जाकर मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बड़ी अहम होगी, इसमें बहुत सारे अहम मामलात को डिस्कस किया जाएगा। और एक दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हक़ दिफा बहाल करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से, तो फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। 10 अगस्त को ये समाअत के लिए इस दरख्वास्त को मुकर्रर कर दिया गया है। वकला की तरफ से भरपूर उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये जो सज़ा दी गई है 3 साल के हवाले से, ये ख़त्म हो जाएगी या वक्ती तौर पर मुअत्तल करके इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि कम से कम जो 3 साल की सज़ा मुकर्रर होती है उसके अंदर ये कभी इम्कान होता है कि जब आप अपील के अंदर जाते हैं तो अपील का जो राइट आप इस्तेमाल करते हैं उस अपील का फैसला आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये वकला की तरफ से उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि इमरान खान की ये जो अपील मंजूर हुई है, तो इसमें जज साहब के सामने ये अर्जी डाली जाएगी कि जब तक अपील का फैसला सामने नहीं आ जाता तो उस वक्त तक इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए और उन्हें घर जाने दिया जाए, जेल से उन्हें बाहर निकाला जाए। तो मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई फ़ैसला ले या फिर इस सज़ा को वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दे। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि आज एक और भी आम बात है, वो ये कि इमरान खान साहब के हवाले से एक तरफ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अगस्त के लिए हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, मगर हमें याद एक और भी आम बात रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस के अलावा और भी मुतअद्दिद केसेस हैं, और उनके अंदर 8 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान की तारीख़ें हैं जिनके अंदर उनको अबूरी ज़मानतें मुहैया की गई हैं, मुयस्सर है उनके पास। मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनकी अपील को मद्देनज़र रखते हुए उनके सज़ा को मुअत्तल कर दें, मगर इस बात का भी कभी इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है कि हुकूमत कोई ना कोई और ऐसा केस लेके गिरफ्तारी उनकी डाल सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं, उनको अरेस्ट किया गया। जब अदालत की तरफ से उन्हें बेल ग्रांट की गई तो उसके बाद उन लोगों को बाहर आते किसी और दूसरे केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रही है कि अगर यहाँ से उनकी सज़ा मुअत्तल हो भी जाती है तोशाखाना के केस के अंदर, तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि हुकूमत कोई दूसरा पैंतरा अपनाते हुए किसी दूसरे केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डलवा दे। तो ये भी ख़दशात अपनी जगह मौजूद हैं। इसके अलावा एक और भी अहम मामला जिसके ऊपर फड्डा पड़ गया इस वक्त ये इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर, और ये इत्तेहादी गवर्नमेंट
کمنٹ یاد رہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ دشمنوں کو بڑا شوق تھا کہ اتحاد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا، مگر یہ دیکھیے ہم نے اپنی مدت پوری کر لی، اتحاد ہمارا نہیں ٹوٹا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی ایک آدمی کے خوف سے ساری جماعتوں نے اپنا اکٹھ کر لیا تھا، ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی تھی۔ مگر اب جو پھڈا پڑا ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کا کانٹا تو انہوں نے اپنی طرف سے نکال دیا، مگر اصل پھڈا اب یہ ہے اختیارات کی جنگ کے حوالے سے۔ گزشتہ روز آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، کیونکہ آج کل صرف گردش کر رہا ہے نگران وزیر اعظم کا معاملہ کہ کون بنے گا۔ اس کے اندر ایک طرف تو عباسی صاحب کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، مگر جو ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بتایا وہ حفیظ پاشا صاحب ہیں، حفیظ شیخ صاحب ہیں، معذرت حفیظ شیخ صاحب ہیں، جن کے اوپر پھڈا پڑ گیا ہے، کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہمیں حفیظ شیخ صاحب سوٹ کرتے ہیں۔ یہ حفیظ شیخ صاحب پاکستان کے اندر 3 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں، یہ لاسٹ ٹائم انہوں نے جو سرو کیا، انہوں نے تحریک انصاف کے لیے سرو کیا، عمران خان کے لیے 2019 سے اپریل 2019 سے دسمبر 2020 تک یہ تحریک انصاف کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دیتے رہے۔ اب انہیں نگران وزیر اعظم کے طور پر لایا جا رہا ہے، مگر آج صبح کی تازہ خبر یہ جو آئی ہے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو بالکل استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے، اور ویسے بھی یہ بعد میں مشاورت سے ہوگا، صرف نون لیگ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے۔ تو پھر اب یہ پھڈے شروع ہو چکے ہیں، یہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہت زیادہ اختلاف یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ جماعتیں اب ساری کی ساری الیکشن کے اندر جا رہی ہیں۔ ایک اور بھی اہم چیز، ایک اور بھی اہم معاملہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ پورے پاکستانی قوم کی نظریں اس معاملے پر لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے جو رضوانہ بچی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے جج کی اہلیہ کی طرف سے، اس کے اوپر انصاف ملتا ہوا یا انصاف نظر آنا چاہیے ہوتا ہوا۔ تو آج صبح یہ بڑی اچھی خبر آئی کہ جج صاحب کی جو اہلیہ تھی سومیہ عاصم، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں یا وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ تو آج کی اچھی خبر یہ تھی کہ تشدد کا شکار جس بچی رضوانہ کے اوپر تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اتنی اسے ضربیں لگائی گئی کہ اس کے سر کے زخموں کے اندر کیڑے بھر گئے، اور ابھی وہ الحمدللہ بچی صحت یابی کی طرف گامزن ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی یہ گرفتاری ہو گئی ہے، مگر ایک اور بھی عام معاملہ کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہمیں تاخیر کا اور شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ گزشتہ روز ایک بڑی عام پیش رفت ہوئی کہ منظور کر لیا گیا کہ پاکستان کے اندر الیکشن نئی مردم شماری 2023 کے حساب سے ہوں گے۔ اس طرح سے پھر پاکستان کے اندر سال 2024 میں انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔